au chapitre 12. Vamos ler le livre de Lucas, chapitre 12. Nous sommes dans Luc 12. Donc on va dans le verset 35. Vamos começar no capítulo Luc 12, oui, verset 35. Lucas 12, versículo 35 C'est le verset 40. Jusqu'au verset 40. até 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils le trouvent veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Seigneur, ce moment entre tes mains. Deixamos esse momento nas tuas mãos, Senhor. Bénis ta parole. Abençoa a tua palavra. Aide-nous. Nos ajude. Aide ceux qui interprètent dans d'autres langues. Ajuda que estão interpretando na outras línguas. Conduis-nous par ton esprit. Guia-nos pelo teu Espírito. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Pode tomar sua ação. Je vous salue tous au nom de Amém. Os Jésus-Christ. cumprimentos em nome do Senhor Jesus. Dieu donne sa parole seulement à ses enfants. Deus dá sua palavra sobre os filhos deles, À ceux qui l'aiment. aqueles que amam, aqueles que lhe amam. lelo tema mateya na biso ezali koyeba ntango nini oyo kolo akoya kozonga mbala mibale mpona kokamata eglise. Notre thème aujourd'hui, c'est connaître le temps auquel notre Seigneur reviendra pour la deuxième fois pour prendre son église. A nossa tema de hoje é saber a hora exata que Deus voltará para buscar aqueles que pecou. ozopesa ndakisa na bato oyo bazali kosala mobembo. On donne l'exemple à ceux qui font un voyage. Vamos dar exemplo daquelas pessoas que fazem uma viagem. soki ozosala mobembo na mboka mosusu Tu veux voyager pour aller dans un autre Se pays. você está querendo ir em outro país, oto olingi kosala changement ya pays Tu veux faire un changement de se pays. você quer mudar o país, elingi koloba fo oyina liboso mboka wana Il oyo te faut d'abord haïr l'endroit où tu habites premièrement. precisa que você não gosta mais da onde você morava antes. parce que okokoloba na moto te ke longwa na mboka okei na mboka wana soki liboso ayini mboka Tu ne peux pas dire à la personne quitte là où tu habites et va de l'autre côté si la personne n'a pas encore haï l'endroit où elle habite. Não pode se falar para uma pessoa sai desse lugar se ainda a pessoa não gostasse mais daquele lugar. Alléluia. Amen. ndakisa na ville oyo ya vierzon L'exemple ici dans la ville de Vierzon. Exemplo nessa cidade de Vierzon, bato bazali kokite bato balingi susu ville oyo te Ceux qui n'aiment plus cette ville de Vierzon, bango nde bazolonga. c'est eux qui quittent la ville de Vierzon. as pessoas que são dessa cidade de Vierzon são as pessoas que não gostam mais de ficar aqui. oyo nakovanda na ngai awa te mpo mosala eza te yango nasepelaka kovanda na mboka mosusu. Je n'aime plus Vierzon parce que Vierzon, il n'y a pas de travail. Je vais quitter Vierzon pour aller dans une autre ville. Eu não vou ficar mais aqui nessa cidade porque não há trabalho. Eu vou morar em outro lugar onde vai ter trabalho. ndenge moko na bato bazozela bokonzi na nzambe Pareillement pour ceux qui attendent le royaume des cieux. Da mesma forma para as pessoas que esperam o reino de Deus. soki mpenza azozela bokonzi na Si nzambe la personne attend vraiment le royaume des cieux, Se na verdade a pessoa está esperando o reino de Deus, attitude ya moto wana ekochange son attitude doit changer devant o la seu parole de Dieu. jeito de viver vai mudar. akolinga lisusu mokili te. La personne ne va plus aimer le monde. A pessoa não vai mais gostar do mundo. Alléluia. Amen. nakanisi soki totali Si nous voulons voir Se a gente vê mpona nini lot abimaki na sodome pourquoi Lot est sorti de Sodome et Gomorre, por que o Ló saiu do Sodoma e Gomorra. nakanisi na mokanda na pierre esika makomi nous sommes dans Pierre, là où les Écritures ont parlé de ça. Está bem escrito lá no livro, no Pedro.
Je donne le verset après. Et vou dar o versículo depois. 1 Pierre 2, je crois. 1 Pedro 1. Ça parle comme ceci. Está falando desse jeito. Donc, attitude, comportement, l'autre d'abord monde dans Sodome. Le comportement que Lot avait observé pour la ville de Sodome, O comportamento que o Ló observou na cidade de Sodoma, son cœur était triste tous les jours. o coração dele estava muito triste por causa disso. Pour le mal qu'il voyait faire le peuple de Sodome. Por o mal que ele estava vendo fazendo, por o mal que ele estava vendo os filhos de Sodoma faziam. Dans Sodome, il y a eu l'homosexualité. Les hommes se mariaient entre les hommes. Porque em Sodoma tinha esse casamento dos gays, homem casando com homem. Tout ce que nous voyons actuellement dans ce monde, Tudo que a gente vê nesse mundo agora, ça existait avant ta venue à toi et moi sur la isso terre. aconteceu antes que nós nascemos nessa terra. Alléluia. Amém. Tout pays général, par exemple, la construction, il y a sagesse, nous sommes existait qui avant. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ingénieurs de construction, ils ont existé avant que toi tu sois sur la terre. Tudo que a gente vê na construção, os engenheiros, isso saíram antes da gente nascer nessa terra. Parce que les pyramides, en Égypte, Les pyramides construites en Égypte, jusqu'aujourd'hui les hommes n'arrivent pas à comprendre comment ça avait été construit. Isso, o que foi construído no Egito, pirâmide, até agora não tem ninguém que consegue mais fazer. Amen. Amém. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. J'ai donné 1 Pierre 2, verset 7. Lisez, vous allez voir. Pedro 2, versículo 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. 1 Pierre chapitre 1 Pierre 2, 7. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. C'est ça. Ah, pardon, 2 Pierre, pardon. Excusez-moi, c'est 2 Pierre 2, Segundo 7. Pedro 7. 2 Pierre 2, verset 7. Segundo Pedro 2, versículo 7. 2 Pierre 2, 7. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé par de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Sodome, No Sodoma, il y avait l'homosexualité. tinha a homossexualidade. Les hommes se mariaient avec les hommes. O homem se casava entre si. Lot était tellement attristé pour voir cette conduite. O coração do Ló era muito entristecido por causa disso. C'est pour cela que Dieu a envoyé les anges pour délivrer Lot de Sodome. E por isso Deus enviou os anjos para lhe libertar daquele lugar. Nous aussi étant sur la terre, Nós também temos aqui nessa terra. on attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Esperamos a volta de Jesus Cristo na terra. Si notre cœur aime encore ce monde, nous ne serions jamais prêts. Se nosso coração ainda ama mais o mundo, a gente não estará prontos. Amen. Amém. Regardez deux choses. Regardez deux choses. Par rapport à l'introduction à Matthieu, Par rapport à ce qu'on a entendu au début ici, Olha duas coisas em rapport a quando a gente estava falando no primeira introdução. entre-temps, Lot a yebisaki bana na ye ke lobi Sodome et Gomorrhe. Lot avait prévenu ses filles leur disant que demain Sodome va périr. Ló prevenou suas filhas dizendo que amanhã o Sodoma vai morrer. Entre-temps, moi si ya Lot, La a femme yebaki pe ke lobi Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot connaissait aussi la même nouvelle que Sodome va périr demain matin. Também a mulher do Ló sabia que amanhã haverá a cidade não vai mais existir. Alléluia. Amen. Mais elle a connu ça dit que malgré que cet avertissement va se faire en dernier mi-temps, base à la prêter. Qu'est-ce qui a fait que malgré averti au dernier mi-temps, il ne soit pas prêt? O que fez que
partido para que eles não sejam prontos. Parce que Sodome ebimaki kati ya mitema na bango te. Sodome était encore dans leur cœur. A Sodoma estava mais no coração deles. Amen. Amen. Sikotala awa ndenge Yesu azoloba. Regardez comment Jésus dit ici. Na chapitre 35, na chapitre 12, verset 35 na Bible. Nous sommes dans Luc 12, verset 35. Lucas 12, Balobi nini na verset 35? 35. Luc 12, verset 35. Lucas 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Balampe na bino faut ezala allumé. Les lampes doivent rester allumées. Bare na bino ezala saint. Vos reins doivent être sains. Até que o cinjo de vosso lombo deve ter aceso. Amen. Donc elingi loba katikati na bino faut bokutama na altitude moko vraimen ya kokite mokili. Il doit avoir en vous une attitude de quitter ce monde complètement. Dentro de nós deve haver uma atitude de sair do mundo. Amen. Amen. Aka azoloba likambo ya lampe ezala kopela. Je parle de la lampe allumée. Aqui estão falando da candeia deve ser aceso. Amen. Amém. Amen. Boyebi ke ntango nzambe alobaki na Moïse asala 7 chandeliers d'or. Quand Dieu a dit à Moïse de faire 7 chandeliers d'or, Quando Deus disse para Moisés fazer o candeeiro de ouro, Donc ezalaki mpona ntina kolakisaka église esengi toujours minda ezala ya kopela. c'était pour montrer que dans l'église, la lumière doit toujours être allumée. era para mostrar que dentro da igreja deve haver sempre a luz acesa. Alobaki na ye Moïse ke atiaka huile batia bana Israël bamemaka huile mpo batia ntango nyonso na Il a dit à Moïse, mettez l'huile sur les lampes pour que les lampes restent toujours allumées dans Ele le disse para temple. Moisés sempre tem que colocar óleo para que as lâmpadas sejam acesas. Amen. Amém. Mais huile wana eza liloba na nzambe bozoyoka L'huile, c'est la parole qu'on écoute O aujourd'hui, la parole óleo é a de Dieu. palavra de Deus que vocês estão ouvindo po hoje. epelisa molimo na yo kati na yo oza toujours prêt mpo na jour ya enlèvement. Pour que la lumière permette que ton âme soit toujours éclairée pour le jour de l'enlèvement. Para permitir que a luz seja acendida dentro de vocês, para que você seja preparado do dia do arrebatamento. Na verset 36 balobi, Verset 36, il est dit No ceci. versículo 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. bino bo esengi na bino bozela. Vous devriez attendre Vocês devem esperar Lokola baseka oyo bazozela mobali na bango. comme les vierges qui attendent leur mari. como os virgens que estão esperando as suas noivas. Ntango akoya kobeta porte, Le mari étant venu, il frappera à la porte. Quando o marido chegar, vai bater a porta. bozala prêt mpo akota elongo na bino. Soyez prêts pour que le mari puisse entrer avec vous Tem que ensemble. ser pronto para entrar com ele. esengo na mosali oyo azosalanga makambo ya ndenge Et oyo. les serviteurs qui font ces choses-là, Bem-aventurado o servo que está fazendo essas oyo azali coisas koveye mokolo na mokolo. qui veillent jour au jour. e que está vigiando dia em dia. oyo ayebi ke nkolo na nga akoya mokolo moko. Si mon maître viendra un jour, Aquele que sabe que meu Senhor virá um dia. Amen. Amém. Na bato oyo babatelaka ndako bango bazalaka toujours veye mpo bayebi te ere nini moyibi akokoya. les sentinelles sont toujours en veille. Ne sait pas quand est-ce que le voleur viendra. A segurança é sempre vigiando, porque não sabe que dia que o ladrão vai entrar. biso vigilance na biso ezali na koyoka liloba na nzambe na kobondela. Notre vigilance se trouve dans l'écoute de la parole et dans la prière. O nosso jeito de vigiar é ouvir a palavra de Deus e é orar. Mais normalement tokoki kozala vigilant te une fois ke soki tolingaka mokili makambo ya mokili en tout cas okokozala vigilant te. Si tu aimes encore les choses de ce monde, tu ne seras jamais vigilant. Se você ainda ama o mundo, você não pode vigiar. mpona kokota ope mpona kolonga na mokili esengi liboso oyina esika yo ofandi wana. Pour quitter ce monde, il te faut d'abord haïr ce monde là où tu habites. Para você sair desse mundo, você precisa se afastar das coisas ruins. oyina mokili elingi koloba nini. Haïr le monde veut dire quoi? Não gostar mais do mundo quer dizer. ezala te ke yo moko olingi osala yango na makasi. Ne le fais pas par ta propre force. Você não pode fazer com tuas próprias forças. elingi koloba motu moko akomprendre liloba na nzambe ke nkolo azoya en tout cas na makambo nazomona boye mokili oyo ekobika te. Il dit que tu as compris que le Seigneur est vraiment à la porte. Comme je vois le monde, comment il est conduit, ce monde-ci va vraiment à la fin et va périr. E você deve entender que Jesus está voltando. Eu devo entender que eu tenho que sair das coisas erradas. parce que soki ke makambo elekaki na Sodome
Si les choses passaient dans Sodome et Se Gomorrhe, as coisas que passaram em Sodoma e Gomorra, nzambe alimbisaki yango te. Dieu n'a pas pardonné leurs péchés. Deus não perdoou o pecado. ndenge nini nzambe akolimbisa Mais génération? comment Dieu pardonnera cette génération? Como Deus vai perdoar a nossa geração? Parce que selon les prophéties, Selon la prophétie, Segundo as profecias, yesu alobaki makambo elekaki na Sodome, Jésus a dit les choses qui sont passées dans Sodome et Gomorrhe Jesus disse as coisas que passaram em Sodoma e Gomorra ekosalama avant mwana moto ase se révélé. passeront avant que le Fils de l'homme ne se révèle. vai acontecer de novo antes do Filho do Homem voltar. yesu alingi kose révélé Jésus veut se révéler Jesus quer se revelar na église, à son église. na sua igreja. na etale avant yesu ase révélé na Avant qu'il église. se révèle dans son église, Antes que ele se revela na igreja, Quand on parle de révélation, ça veut dire quoi? quand on dit révélation, ça veut dire quoi? quando a gente fala da revelação, quer dizer, Akoya kolobake bon, yaka tozokende lelo. Il vient de te dire que bon, lève-toi, on y va aujourd'hui. ele pode te falar, levanta, vamos hoje. Bato mingi bakoyeba te. Beaucoup n'en sauront rien. Muitas pessoas não saberão, Bato mingi bakozala prêté. Beaucoup ne seront pas prêts. muitos não vão estar prontos. Lokola ndenge moko elekaki na mboka ya Sodome na Pareillement au Gomorrhe. temps de Sodome et Da Gomorrhe. mesma forma aconteceu no Sodoma e Gomorra. Bazalaki prêté ke bayebaki Sodome ekozika mokolo Ils wana. n'ont pas su que cet homme va périr ce jour-là. Eles não sabiam que eles iam morrer naquele dia. Bayebaki te ke ange na Nzambe bayaki mpona kopesa Ils n'ont avertissement. pas su que Dieu a voulu les avertir par ses anges. Eles não sabiam que Deus só mandou os anjos para lhes avertir. Ndenge moko mpe na kati ya ville toza lelo. Pareillement dans la ville de Vierzon où nous Porque habitons. da mesma forma nessa cidade que a gente Ndenge mora, moko na mboka oyo tozofanda lelo. Pareillement là où j'habite dans ce pays. da mesma forma nesse país que nós baza vivemos, koyeba te ke avertissement ezali na kati ya mboka Ils ne oyo. savent pas que Dieu a déjà averti ce peuple. eles não sabem que Deus está avisando o seu povo. Alléluia. Amen. Botalaka ata badébat politique. Regardez les débats politiques. Olha os debates políticos. Na kati ya badébat politique so bolanda ba télévision Dans les débats, si vous allumez votre Se télévision, você se olha bem na televisão, os debates bazali políticos, bapoliticien sikoyo bazali koconfronte na problème ya homosexualité. les politiciens parlent de l'homosexualité. os políticos agora estão falando do homossexualismo. lobi déjà bamosusu bazoloba ke non soki nayebi te so bato bazambe bainformation lobi bamonaki eza na débat ezoleka entre bato ya parti badroite mpona ntina homosexualité mpona baloi bauta kovote. Il y a un débat qui se passe actuellement à la télé par rapport aux lois votées pour l'homosexualité. Donc les hommes de la droite sont en train de débattre sur ça. Tem debate com os homens da direita que estão debatendo sobre a homossexualidade na TV. Entre temps bamosusu bazondima yango Alors que d'autres croient en ça, E quando outros estão defendendo, bamosusu bazondima yango mais te. d'autres s'opposent à e ça. outros não estão se oposando. bamosusu balobi ke non baza bon selon baloi ebele oyo bavota eke baza mpe na droit ya Selon les lois qu'ils ont votées, ils ont le droit d'adopter les enfants. Segundo os leis que foi votado, eles têm direito de adotar as crianças. bon botala mokili ndenge ekomi na folie mpona kolakisa Regardez le yesu monde oya. dans la folie qui montre que notre Seigneur est prêt. Olha como... Reviens bientôt. Olha o mundo como está indo, mostrando que Jesus está voltando. bazali koteya yango meme na baekole. Ils le prêchent même dans les écoles. Eles estão ensinando até nas escolas. bazoloba na bana oyo bazokende classe oya mike na allemagne esalami. Ils disent aux enfants qui vont à l'école, on a vu cela en Allemagne se faire Vimos déjà. isso na Alemanha para as crianças que estão indo na escola. balobi ke eza nango tabu te entre mibali na mibali bakovanda bango esika moko eza problème te na bana mike oyo bayebi na Ils disent aux lelo. enfants à l'école que ce n'est pas du tout un tabou. Les hommes et les hommes, c'est-à-dire un homme et un homme peuvent rester dans la même maison, être ensemble en couple, ce n'est pas du tout un problème. Eles dizem que não há problema que o homem fica na mesma casa, dizendo isso para as crianças pequenas. ndenge moko mpe ministre socialiste oyo auta kolongwa alobaki même chose nakanisi bato oyo baza na bana baklasse balandi makambo wana. Carrément, le ministre qui a quitté le gouvernement socialiste, hein, il a parlé de ça il y a les temps passés. Il a parlé de ça pour les enfants qui vont à l'école. Da mesma forma, o ministro do Social que falou sobre isso para as crianças que estão indo no colégio. Amen. Amém. mais siko soki ke makambo wana yango nde ezalaki na Sodome. Ces choses qu'on voit aujourd'hui ont existé dans Sodome et Gomorrhe. As coisas que nós estamos vendo hoje existiam em Sodoma e Gomorra. yango na raison baange na nkolo bakendeki na mboka wana mpona kobimisa Lot. C'est pour ça que Dieu a envoyé les anges pour faire sortir Lot. Voilà les choses qui s'est passées E là-bas. por isso, vendo essas coisas, Deus enviou os anjos para tirar o Ló daquela cidade. soki ke yango ezalaki raison Si c'était la seule raison, Se isso era a sua única razão, siko yesu alobaki nini? Jésus avait dit quoi? Jesus disse o quê? makambo elekaki na kati ya Sodome Les choses qui se sont passées dans Sodome As coisas que aconteceram em Sodoma e Gomorra ekosalama ntango mwana moto akose révele.
se passera aussi dans notre temps que le Fils de l'homme ne se révèle. Vai também acontecer no nosso tempo antes que o Filho do Homem se revele. Est-ce que vous comprenez? Amém. Les colons c'est le cas. Ceux de la terre passeront. O céu e a terra passarão, Mais La parole de Dieu ne passera point. mas a palavra de Deus não passará. Si Dieu n'a pas pardonné les hommes de Sodome, Se Deus não perdoa os homens de Sodoma, il ne pardonnera pas non plus notre Ele génération. também não vai perdoar a nossa geração. Il nous a dit, quand vous verrez les choses passer dans Sodome arriver, Ele disse: a gente vê que as coisas que passaram em Sodoma chegaste. Amen. Amen. Quand je vois les choses passer dans Sodome arriver, Se a gente vê as coisas que passaram em Sodoma chegar, quand vous le voyez de vos propres yeux, quando você se vê nos vossos olhos, la génération qui est là, c'est la génération qui est dernière sur la terre, c'est la génération qui va conduire la fin du monde. é uma geração que vai nos levar ao fim do mundo. Toute génération passée, on n'a pas vu ce genre d'acte là-dedans. As gerações que passaram, a gente não viu esse tipo de ato. Les années passées, on n'a pas vu ce genre d'acte. Nos anos passados, a gente não viu esse tipo de coisa. Ou frère Léon qui a beaucoup vécu en Europe, est-ce que ces choses ont existé bien avant en Europe? O nosso irmão que morou muito tempo aqui na Europa tinha antes essas coisas. Je suis arrivé en Europe en 90. Eu cheguei aqui na Europa em 99, 90. On ne voyait pas ces choses-là se faire A en gente Europe. não via essas coisas na Europa. Mais quand vous voyez ces choses se faire, Quando a gente vê essas coisas acontecer, cela montre que la fin du monde est proche. Si ça arrivera aujourd'hui ou demain, je n'en sais rien. quer dizer que o fim do mundo está próximo. A gente não sabe se vai acontecer hoje ou amanhã. Amen. Amém. Regardons encore une chose dans Matthieu chapitre 24. Vamos ler no Mateus 24, Lisons au verset 36. o versículo 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On attend le retour de notre Seigneur A Jésus-Christ. gente está esperando a volta de Jesus Cristo. Deux esprits qu'on a vus aux temps anciens se manifestent encore dans notre temps aujourd'hui. Tem dois espíritos que a gente viu no antigamente que está se manifestando no nosso tempo. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez Est-ce que vous me suivez? Donc, esprit, Matthieu 24. L'esprit qu'on a vu aussi, Jésus parle dans Matthieu 24. O espírito que a gente viu Jesus falando em Mateus 24. C'était l'esprit qui se passait au temps de Noé. O espírito que estava se passando no tempo da Noa. Avant la fin du monde au temps de Noé, Antes do fim do mundo no tempo de Noé. Chapitre 6. lisez Genèse 6. Gênesis capítulo 6. No versículo 12. Genèse 6, à partir du verset 2, il y a beaucoup de bruit. Eu estou escutando barulhos.
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. 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 Continue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ntango wana ezalaki mariage mixte. Autant c'était le mariage qu'on appelle le mariage mixte. Naquele tempo era casamento mixto. Amen. Amen. Parce que dans Genèse, Dans Genèse, Porque em Gênesis, Nzambe alobaki na Adam na Eve boye. Dieu a dit ceci à Adam et Ève. Deus disse o seguinte a Adão e Eva: Nakotia koina entre na postérité ya serpent Je mettrai l'inimitié entre la postérité de serpent eu colocarei inimizade entre a tua posteridade e do serpente, boye oyo ya mwasi ekokraser la tête ya serpent. celle de la femme écrasera la tête du serpent. a qual da mulher vai esmagar do serpente. Mais eloko nini eyaki sikoyo Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? O que aconteceu depois? bato bakoma kose produire na mokili. Les hommes se reproduisaient sur la terre. As pessoas estavam se multiplicando no mundo. Semence ya Caïn La semence de Caïn O semente do Cã na semence ya Seth et la semence de Seth é o semente do Caim e a semente da Sete. baya kosala mosangani. ont fait une alliance. Fizeram uma aliança. elingo lobaki basi oyo bazalaki bana na nzambe bamonaki basi ya mokili kitoko. Les fils de Dieu ont vu que les femmes du monde étaient belles. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosuras. ndenge kini bamonaki bango kitoko Comment les ont-ils trouvées belles? Como eles viram que eram formosas? parce que na ntango wana basi batikaka nzoto na bango En ce bolubu. temps-là, les femmes avaient laissé leur corps nu. E naquele tempo as mulheres não se vestiam, eram nuas. lata malamu esprit ya l'air. Suivez bien l'esprit de l'heure. Ora bem o espírito da hora. ezali ndenge moko lelo Pareillement aujourd'hui, É a mesma coisa hoje. soki boteli na ntango ya accoutrement ya basi ezalaki différent. aux temps anciens, comment les femmes Se s'habillaient? você olhar bem, as mulheres estavam se vestindo bem antigamente. 30 ans 40 ans meme a na kati ya mboka tofandi accoutrement ezalaki na façon moko bien. Si on retourne 30 et 40 ans en arrière, comment les femmes s'habillaient même dans ce pays? C'était une bonne façon de 30 s'habiller. anos, 40 anos antigamente, as mulheres se vestiam muito bem, mesmo aqui na Europa. basi lelo ntango bazolata Aujourd'hui, comme les femmes s'habillent aujourd'hui, Hoje, como as mulheres estão se vestindo, bazolata teke mpona kobomba nzoto me bazolata mpona baséduire mibali. elles ne s'habillent pas pour cacher leur corps, mais elles sont habillées pour séduire les eles hommes. não estão se vestindo para cobrir o corpo, mas para seduzir os homens. parce que ezalaki prophétie. C'était déjà une prophétie. Porque era uma profecia, parce que ezalaki même esprit C'était le même esprit porque era o mesmo espírito oyo ezalaki koleka na ntango ya Noé avant fin du monde. qui existait au temps de Noé avant la fin du que monde. estava passando no tempo de Noé antes do fim do mundo. parce que bana na nzambe Les fils des hommes, Porque os filhos dos homens, bana na nzambe les enfants de Dieu, porque os filhos de Deus, bamonaki bana ya mokili bana basi ya mokili bazalaki kitoko. les fils de Dieu ont vu que les filles du monde étaient belles. os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram formosos. basepelaki na bango. Ils ont aimé ces filles-là. Eles amaram esses filhos. ndenge moko mpe lelo Pareillement aujourd'hui, Da mesma forma hoje, mwasi oyo alati kolo ekangi nzoto nyonso la to femme bato qui porte un nyonso collant, bakoza miso ya kotala. le collant qui sert tout son corps, tous les hommes auront regard sur elle. a mulher que coloca uma leg que aperta bem a sua silhueta, todo mundo vai olhar para si. et puis soki okebi te bato kopusa na pembe na yo baba yo oza kitoko na toka na sepele na yo oza mwasi na Ils yo. viendront même la voir pour la convoiter, dire que je t'aime, tu veux être ma femme. As pessoas vão chegar até ela dizendo que você é muito famosa, você é muito bonita, eu quero casar com você. sikoyo bato basaka bakutire baza monde ya ténèbre esaka bakutire mpona basi balata. Le monde de ténèbres qui fait des habits pour que les femmes O s'habillent. mundo das trevas que faz a costura, que costuma costurar roupa para as mulheres se vestir. lokola eza likambo ya prophétie Comme ça c'est la prophétie de la parole de Dieu. Como é a profecia? bakofanda babongisi yango ke fo tosala bilamba ke basi balata ezala boye ezala boye. Dans leur monde, ils vont fabriquer des vêtements. Ils disent, bon, les femmes vont s'habiller comme ça cet été ou cet hiver. Les femmes
bakosala publicité likolo na yango. Ils vont faire des publicités sur ces Eles vão vêtements-là. fazer comércio em cima daqueles Sikoyo na vestidos. bato oyo bazali koveye te mpo na bavi na bango na Pour mokili. ceux qui ne veillent pas sur leur vie sur la terre, Aquelas pessoas que não estão vigiando sobre a vida deles aqui na terra. bakoloba biloko ya mikolo ils ebimi. vont dire maintenant c'est les choses d'aujourd'hui. É agora que está na moda. azotala te ke pourquoi basali yango. Ils ne savent pas pourquoi ils ont fait cette Eles mode-là. não sabem por que foi fabricado ye essa mpe moda. akomata lati parce que eza na mode. Elle va prendre les vêtements de la mode, elle va mettre sur son corps parce que c'est à la mode actuellement. Ela também vai colocar porque vai falar que está na moda essas coisas. entretemps bana bino bana na nzambe Alors que vous, enfants de Dieu, Enquanto o vosso filho de Deus esengeli kozala miso ya molimo, il faut avoir les yeux spirituels, tem que ter os olhos espirituais, bato ya molimo. les oreilles spirituelles, os ouvidos espirituais, bososolaka ntango nini bozovivre. comprendre le temps dans lequel vous vivez. para vocês possam entender o tempo que nós estamos vivendo. ezali ntango ya prophesie. Nous sommes au temps de la prophétie. É o tempo da profecia. yesu azali kozonga. Jésus revient. Jesus está voltando. bino esengeli te ke bolinga Il mokili. ne faut pas à vous de aimer le monde. Vocês não podem amar o mundo. bolinga mokili te. N'aimez pas ce monde. Não ame o mundo. na makambo eza kati na Avec mokili. les choses qui s'y trouvent. Com as coisas que estão dentro dele no oyo mundo. azolinga mokili. Celui qui aime ce monde, hein, Se você gostar do mundo, na makambo eza na mokili. et les choses qui y sont, com as coisas que acontecem nesse mundo, bolingo na nzambe ekoya te epa na ye. l'amour de Dieu ne viendra jamais demeurer en lui. amor de Deus não habitará dentro de você. na lolenge mosusu. En d'autres termes, Da outra forma, soki bino bozolinga mokili, si vous aimez ce monde, se vocês gostar desse mundo, saint esprit ekoya epa le na ye. Saint-Esprit ne sera jamais en vous. o Espírito de Deus não haverá dentro de você. entre temps saint esprit Alors que le Saint-Esprit, Enquanto o Espírito Santo yango eza le seul moyen c'est le seul moyen é a única maneira oyo ekopesa vie na corps mortel. qui donnera la vie à vos corps mortels. é que vai dar vida no teu corpo mortal. yesu alobi, apôtre paul alobi, L'apôtre Paul dit ceci. O apóstolo Paulo disse: soki molimo oyo esekwisaki yesu kati na bakufa eza kati na bino, Si l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, se o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro de você, oyo esekwisaki yesu kati na bamboka bakufa eza kati na bino, se o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro das mortes dentro de você, ekopesa mpe vie l'Esprit la donnera vie esse Espírito dará vida na votre corps qui est mortel. à vos corps mortels. no vossos corpos, que é corpo mortal. Ko nzoto tozala yango Le corps que nous avons actuellement, A carne que nós temos eza corps moko mortel, c'est un corps qui est mortel. é uma carne mortal. ekoki kovivre te sans saint esprit. Il ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Não pode viver sem o Espírito Santo. sikoyo nzambe azosala bokese, Maintenant, Dieu fait la différence Deus faz a diferença azokamatela bana oyo aye, pour ses enfants qui lui appartiennent. sobre os seus filhos que pertencem a Ele. apesi bango saint Il esprit. leur donne le Saint-Esprit. Ele dá a seus filhos Espírito Santo. Pourquoi? Pourquoi? Porque soko oteli mosani saint esprit osala la vie yango, Saint-Esprit fait quoi dans la vie de o l'homme? Espírito Santo faz o que na vida de uma pessoa? onga koconduire mutu Pour conduire l'homme. Para conduzir uma pessoa. na nini? En quoi? No que? na vérité. Dans la vérité. Na verdade, esalaka nini? ezokoensegne mutu, Il enseigne l'homme. a pessoa, o Espírito Santo está dando ensinamento na pessoa. ezolongo likambo okosala yango Il te. dit telle chose ne le fait pas. Ele diz a você, não faz isso, não faz aquilo. Alléluia. Amém. Amen. boye nde okozala na contact moko na nzambe, Là, tu seras en contact avec ton Dieu. E dessa forma você terá contato com teu Deus. okoyeba kopelisa lampe na yo. Tu sauras comment garder ta lampe allumée. Você vai saber como manter a tua lâmpada acesa. lampa ekozalaka epela soki liloba na nzambe efandi na motema na yo. La lampe ne sera allumée que si la parole de Dieu est restée dans ton cœur. A lâmpada vai ser acesa se a palavra de Deus permanece dentro do teu coração. ezali kopela mpona jour ya enlèvement. Elle est allumée pour le jour de l'enlèvement de l'église. Ela está acesa por dia do dia do arrebatamento. parce que yango ekoyeba ere komi mabe. Elle saura que l'heure est devenue mauvaise. Ele saberá que o tempo está mau. Alléluia. Amen. mais soki yo olingi mokili, Si toi tu aimes tellement ce Mas monde, e se você gosta tanto do mundo, franchement soki olingi mokili napesi yo ndakisa. l'exemple que je vous donne, o exemplo que estou te dando, moto alingaka neti alingi mboka oyo l'homme qui aime bien Vierzon, a pessoa que ama bem essa akoki cidade, kokite mboka te. il ne quittera jamais cette ele ville. não pode sair dessa ata cidade. bayebisi ye kuna misala Ils ont dit que là-bas il y a du travail de l'autre côté. Il dit non, moi je mourrai ici. Mesmo lhe disseram que lá tem emprego, eu vou morrer aqui. parce que alingaka mboka oyo. Parce qu'il aime beaucoup Vierzon. Porque ele ama bem a cidade de mais yo Vierzon.
makambo nyonso posa na yo ezaka na mokili. Ton envie seulement mondaine. Tous tes désirs sont mondains. Okozala jamais sauvé. Tu ne seras jamais sauvé. Vos seins sera salve. Ndenge moko Lot abimaki na Sodome. Apparemment, l'autre est sorti de Sodome. Da mesma forma que Ló saiu do Sodoma, Des esprits na ntango ya suka Deux esprits au temps de la fin dois espíritos nesse momento de fim ekutani. se sont réunis. se juntaram. Toza kovivre na ntango ya prophétie ya cheval noir. On vit au temps de la prophétie du Non. cheval Cheval verdâtre. verdâtre. On vit au temps du cheval verdâtre. A gente está vivendo no tempo do cavalo verdade. Na Apocalypse, Dans Apocalypse, No Apocalipse, bazolakisa biso 4 chevaux. on nous montre 4 chevaux. estamos nos mostrando 4 cavalos. Eza na cheval blanc. Il y a le cheval blanc, Cavalo branco, Eza na cheval noir. le cheval noir, Non, rouge, pardon. il y a le rouge, cavalo vermelho, Eza na cheval noir. le cheval noir. cavalo preto. Et puis na suka 4e eza na cheval Le verdâtre. quatrième, c'est un cheval verdâtre. O 4 cavalos, cavalo verdade. Amen. Amém. Bon, nalingi naluka couleur verdâtre. Comment ça lokola oyo? Verdâtre, c'est un mélange de toutes les couleurs de. Nazobi na oyo na. C'est Avant na limbula wana cette tolo. couleur-là. Alléluia. Esse cor que vocês estão vendo Eza Verdâtre. cinzette na portugais na kasa. é uma cinza, a cor cinza. Soki bozwi couleur blanc, On prend la couleur Se blanche, você pegar a cor branca, bozwi couleur rouge, on prend la couleur rouge, você pegar a cor vermelha, bozwi couleur noire, on prend la couleur a noire, cor preta. boswangisi on yango. mélange les trois Se você se couleurs. misturar todas as cores, Ekopesa bino couleur oyo ya Ça koyo. donne la couleur verdâtre. Lokola tota mpola babenganaki kongo. vai dar essa cor, Cinzette, hein? vai dar a cor cinza. Alléluia. Amém. Donc il koloba. Soki boteli cheval blanc. Le cheval Se blanc, você olhar o cavalo branco, azali korepresente antichrist. représentait l'antichrist. está representando o anticristo. Mais na ntango wana azalaki tellement Il innocent. était encore innocent ce temps-là. E naquele tempo ele era muito inocente. Alléluia. Amen. Azalaki na préparation ya destruction na bana kodétruire nanu te. Il préparait pour aller détruire, mais il n'avait pas commencé encore à Ele détruire. estava preparado para a destruição, mas ele não estava fazendo nada ainda. Okomona akomaki cheval rouge. Il est devenu un cheval rouge. Depois ele se tornou um cavalo vermelho. Ntango akomaki cheval rouge Quand il est devenu akoma kokoma. rouge, il commençait à tuer. Quando ele se tornou um cavalo vermelho, começou a matar. Bazo ba esprit antichrist. On parle de l'esprit A d'antichrist. gente está falando do espírito do anticristo. Esprit antichrist ezalaki kati na église déjà. C'était déjà dans l'église cet esprit-là d'antichrist. Era também Era já na igreja. era na igreja aquele espírito. Alléluia. Amen. Avant même Paul bakufa, Avant que- esprit ya wana ezalaki. Avant que les Paul ne meure, l'esprit-là déjà existait. Antes que os apóstolos morressem, tinha esse espírito. Soki otali makomi, Si tu lis Se l'écriture, você olhar as omoni escrituras, l'apôtre Paul azoloba. l'apôtre Paul dit ceci. você verá que o apóstolo Paulo está dizendo, Alobi ntango biso tokokende. Quand nous partirons, quando a gente irá embora, Alobi ke ezali na balu bakoya na église. les loups vont entrer dans l'église. vai ver lobos na igreja. Bakopane tripoter. Ils ne vont pas épargner le Eles troupeau. não vão afastar as ovelhas. Alléluia. Amen. Satan na ntango akotaki na église. Quand le diable fut entré dans l'église, Quando Satanás entrou na igreja, ayaki mama oko kofanda na trône esika basali na nzambe bateyaka liloba. il a pris le trône de sa sanctuaire de Dieu à prêcher la parole de ele Dieu. sentou-se no trono onde os pregadores pregam a palavra de Deus. Bapôtre bamonaki yango. Les apôtres l'avaient déjà vu bien avant. Os apóstolos viram isso antes. Profesie elobaki yango. Ils l'avaient déjà parlé bien A avant. profecia disse isso Wana antes. nini ye fo ya kokipe place bato Pourquoi bateyaka il occupe liloba? la chair là où on prêche la Por parole? que ele deve sentar no trono? Parce que na nzela wana nde akobungisa lingomba. Par là, il va faire perdre l'église. É naquele caminho que ele vai mudar a escultura da igreja. Alléluia. Amen. Yango bazomona mangombe eza ebele na Si on voit mokili. plusieurs églises dans le monde É por aujourd'hui. isso que vocês veem que tem muitas igrejas no mundo. sikompona koyeba lingombe ya jésus. Pourquoi c'est l'église de Jésus? Para saber a igreja de Jesus, okoyeba yango na moyen ya vraie prédication ya parole de Tu dieu. le sauras par la vraie prédication de la parole de você Dieu. saberá para a verdadeira palavra de Deus. baza mingi te. Ils ne sont pas nombreux. Não há muito. Amen. Amen. Ba vraie parole. La vraie parole, A hein, verdadeira palavra. Vrai prédicateur, ma vrai les prédicateur. vrais prédicateurs Os verdadeiros pregadores baza muke. sont tellement peu. são muito poucos. Po antichrist azwi déjà place na mangomba na L'Antichrist mokili. a pris la place dans toutes les églises dans le monde Porque entier. anticristo pegou já o lugar nas igrejas do mundo todo. Alléluia.
Dieu, quando o Abel pegou a ovelha para ofertar a Deus, ye akei kozwa bambuma bilanga. lui, l'esprit de Caïn a pris les fruits des champs. enquanto o espírito de Caim foi pegar as verduras, Entre-temps, bango mibale balinga badore Nzambe. Les deux voulaient adorer Dieu. enquanto os dois queriam adorar Deus, Ndenge moko lelo bino bangomba boyoka malamu. Pareillement, vous écoutez l'église, écoutez aujourd'hui. da mesma forma as igrejas escutam bem. Biso nyonso tozalaki na posa ya kodore. Tous, nous avons envie d'adorer Dieu. Todos nós temos vontade de adorar Tolingi Jesus. kosambela Nzambe. On veut prier Dieu. Nós todos queremos orar a Mais Deus. avant adoration ezala agréable. Que l'adoration soit agréable à Pour Dieu. que a adoração seja bem, agradável. Mais esengeli toyeba Nzambe alingi On a connu nini. devant la volonté de Dieu. Nós precisamos saber a vontade de Deus. Bible obi par la foi. Il me dit par la foi. A Bíblia diz pela fé, Nde Abel apesaki makambo koleka ya Kain. Abel a offert une offrande plus que Caïn. pela fé o Abel ofertou mais que o Caim. Abel ayokaki. Abel avait été attentif. Abel escutou. Parce que kondima ezali kouta na koyoka. La foi vient de ce qu'on entend. Porque a fé vem daquele que você ouve. Mais mpona nini Kain asalaki wana te? Caïn n'a pas fait comme cela. Mas Pourquoi? por que o Caim não fez isso? Cain azalaki même averti, même ntango angaki na Caïn a été averti même avant qu'il aille tuer son frère. Caim foi avisado mesmo antes dele matar seu irmão. Alléluia. Amen. Parce que Antichrist azalaki na plan. L'Antichrist avait un plan. Porque Anticristo tinha plano. Ye mpona kodétruire esengelaki abanda liboso na bakambi. Pour détruire l'homme qui commence par les prédicateurs. Mas para destruir, ele deveria começar nos líderes. Baye na mateya moko contradictoire. Une prédication, ils ont ramené contradictoire. Uma pregação contraditória. Alléluia. Amen. Lobi eza na ndeko moko azokomelanga na Facebook naza sire. Il y a un frère qui m'a écrit hier sur Facebook. Et tem um irmão que me escreveu no Facebook. batikala na biographie ya mosala nasala kala na Angola. Ils ont regardé la biographie du travail que j'ai fait en Angola il y a longtemps. Eles guardam as obras que eu fiz muito antigo lá em Angola. Boye na kati ya biographie wana batangaka na église Dans la biographie qu'ils lisent à l'église, Na biografia que eles estão lendo da igreja, balobi ke moto atonga église oyo kombo na ye intel. ils disent que l'homme qui a bâti cette église-là, son nom c'est un tel. eles disseram que a pessoa que construiu essa igreja é isso. Mwana wana yeba jeune wana yebinga te. Ce jeune-là ne me connaît pas, je crois pas. E esse jovem não me conhece. Mais ayoka témoignage. Il a entendu le témoignage sur moi. Ele ouviu o testemunho sobre mim. Mais kolandaka ntango toteyaka mateya awa Quand chaque nous dimanche prêchons la parole ici chaque dimanche, Quando a gente prega a palavra de Deus todos os domingos, topiblie yango na YouTube. on publie cela dans les réseaux de a YouTube. gente coloca no YouTube. Na ntango totiaka na YouTube totiaka mpe na Facebook. Comme dans YouTube, on met aussi dans Facebook. Quando também a gente coloca no YouTube, a gente coloca também no Facebook. sikoyo ye amonaki kombo eparaître mpo lobi natindaki bana mangomba. Lui, il a vu le nom apparaître parce que j'ai envoyé dans les églises hier. Ele viu o nome aparecer porque ontem eu enviei nas igrejas. ntango sikoyo atengi abia mvula Philippe. Il a vu le nom, il a marqué Mvula Philippe, il a dit Quando oui. ele olhou e viu o nome Mvula Felipe, abiwaza fuzalaka ye mutu Et afolaka c'est lui qui a construit l'église. ele disse: é ele que construiu a igreja. atuninga motutu na nzambe bono oza malamu. L'homme de Dieu, comment vas-tu? Ele perguntou ao homem de Deus como vai. oza wapi Où es-tu? Aonde você está? okosalaka mosala na nzambe. Travaille toujours pour le Seigneur. Você está trabalhando na obra de Deus. nazwaki ntango kosola na ye. On a longuement parlé. mais Pegou muito tempo para falar com azalaki ele. telema curie. Il était tellement curieux. Ele era muito curioso. curiosité na ye ezalaki mpo apiblie na mosala kuna oyo bango Il voulait bazosala. parler aux autres le travail qu'il faisait là-bas. Ele deveria falar nos outros, nas outras pessoas, a obra que ele estava fazendo nani lá. asalaki mosala oyo. Que c'est moi qui a fait ce travail Que ici. foi eu que fez aquele trabalho. nani asalaki mosala. C'est qui a fait ce travail? Quem fez esse trabalho? aza na age nini. Il a quel âge? Ele tem quantos anos? mboka na ye eza wapi. Où est son pays? Aonde ele mora? ayebi na ngai ke pesanga bainformation nyonso s'il te plaît. Il m'a dit, informe-moi toutes ces choses que je voudrais connaître. Me dá as detalhes de todas as informações que eu quero saber. amen. Amém. nsima na ngai Après moi, Depois de mim, ntango ngai natiki mosala na keye pa mosusu. quand je suis parti de l'autre côté, j'ai laissé travailler en Angola. quando eu deixei, foi lá em Angola. bamosusu mpe bakende koremplace ngai. D'autres m'ont remplacé. Tinha outras pessoas que vinham depois de mim. est ce que basalaki mosala ndenge nzambe atindelaki ngai kuna. Je fais comme Dieu m'a envoyé là-bas, à cet endroit-là. Será que eles fizeram o trabalho da mesma forma que Deus me enviou? ndenge moko lelo Pareillement aujourd'hui, Da mesma forma hoje, satan aza na liboso. le diable est devant la chair. o diabo está no trono. avandi mpona koloba ke ate eloba na nzambe me na façon moko incorrecte. Il est assis, il prêche la parole de Dieu, mais avec la contradiction. Ele está
você quer que Deus te ouve, salelanga biloko mibale. Fais seulement pour deux choses. faz duas coisas. Oyoki, Tu écoutes Você ouve otie na mosala. et tu mets en pratique. e você coloca na prática. Kolanda ndenge bato bazoloba te. Je ne sais pas ce que les autres disent. Não ouve o que as pessoas falam, Kolanda ndenge bato bazoloba te. Pas ce que les hommes disent. não como as pessoas falam, Landa ndenge nzambe alobi. Suis comme Dieu te dit. segue como se Deus te pede. Ate bato nyonso bakotelema bakozala contre yo yo ozala yo moko. Si tout le monde s'oppose à toi, que tu es tout seul, Mesmo que as pessoas se opõem a você, você seja Mais única, yo loba kaka ndenge nzambe alobi. toi parle comme Dieu le dit. você fala como Deus te peça. Parce que nzambe ye moko mutu akojuge liloba. Dieu lui-même jugera sa parole. Porque Deus mesmo que vai julgar a sua palavra. Bon, soki une fois de yo olobi ndenge nzambe alobi, Si toi tu parles comme Dieu le Se dit, você falar como Deus te peça, ndenge nini nzambe akosambisa. comment Dieu va te juger? como Deus vai te julgar. yango bomonaki likambo ba cheval. Si on a vu les chevaux, É por isso que nós vemos os cavalos. Na ntango azalaki cheval blanc antichrist, cheval blanc l'antichrist, Quando era um cavalo branco, anticristo, ezalaki na premier âge ya église. c'était au premier âge de l'église. era no primeiro era da igreja. ezalaki na ntango ya bapôtre. C'était au temps des apôtres. Era no tempo dos apóstolos. Saint-Esprit ezalaki kosala na puissance. L'Esprit travaillait puissamment. O Espírito de Deus estava agindo poderosamente. molimo na nzambe ezalaki kosala na puissance. C'est dit dans la puissance, l'Esprit de Dieu. O Espírito de Deus estava agindo com poder. yoka malamu. Écoutez bien. Escuta bem. mpona nini molimo na nzambe ezalaki kosala na puissance. Pourquoi c'était la puissance de l'Esprit de Dieu? Por que havia o poder do Espírito Santo? parce que ezalaki na moment oyo esprit ya Saint-Esprit ezalaki kosala na esprit ya lion. C'était l'Esprit de Saint-Esprit travaillait avec l'Esprit de lion. Porque era o momento que o Espírito de Deus estava agindo no leão. Amen. Amen. Parce que Saint-Esprit ezalaki koboma na Cet époque. esprit tué à cette époque-là. Porque o Espírito Santo matava naquela época. Anania na Safira Anania et Saphira, Ananias e banga Safira, bakosa ils Saint-Esprit. voulaient mentir le eles Saint-Esprit. queriam mentir no Espírito Santo. molimo abetala lion okota na ntango wana. À ce point-là, les esprits mauvais ils voulaient rentrer à cette époque-là. E o Espírito mau queria entrar naquele momento bana moko ezalaki koboma. Ça tuait directement. e matava no momento. nsima ye moko na ntango ya cheval rouge. Après, c'était le cheval rouge. E depois era um cavalo vermelho. kabal vermele liko bakoma koboma cheval. Antichrist akoma koboma. Cheval rouge, l'antichrist a commencé à tuer. Cavalo vermelho quer dizer que o anticristo começou a matar. na 325 na conseil ya Nicée 121 au conseil de No Nicée, 325, no conselho do Nicée, badecidaki basala l'église catholique. ils voulaient construire l'église eles catholique. decidiram para fazer a igreja católica. Alléluia. Amen. Constantin. Le pape Constantin, Empereur Constantin. l'empereur Constantin, O Império Constantino, adecidaki ke fo nasala église catholique. voulait construire l'église catholique. ele decidiu para fazer uma igreja católica. nalingi nano namoni diable aza wana donc nalingi natia nano point On dirait que le diable est ici. alingi Je vais mettre un déconcentrer. point. Il veut me O déconcentrer. diabo quer nos dizer, quer colocar uma non bagunça. nasenti présence na ye. J'ai senti sa Eu présence. sinto a sua presença. amen Amen. ozali fais attention nde nazoloba bo aza Ele está aqui. me ngai nayebisi ye so azoyoka nga bien esika azali S'il m'écoute, je vais lui dire là où il est. ele tá me awa ouvindo, place na yo como eza te está? Satan. Ici, sa place n'est pas là, Satan. mokolo moko te ngai nakosepelisa yo. Aucun jour je vais te plaire. Não, dia eu vou te agradar. de toute façon nalinga nalinga te un jour nakotika mokili Que je le veuille ou pas, un jour je quitterai ce monde. Querendo ou não, dia eu vou awa sair place desse na yo mundo. eza te Ta place n'est pas ici. mpo na nini aye Pourquoi il est venu? Por que ele chegou? aye parce que amoni ke nazoloba vérité oyo Il sait que je parle la vérité. Ele veio porque ele soube que eu estou falando a verdade. vérité oyo bato bayebi yango te Cette vérité, les hommes ne le connaissent pas. Essa verdade que as pessoas não sabem. amen Amém. na l'an 325 Alors 325, No ano 325, empire romain l'Empire romain, o Império oyo Romano, azalaki kodirige nkombo na ye empereur Constantin l'empereur Constantin qui dirigeait à cette époque-là, é o Império Constantino que estava conduzindo naquele momento. ayaki epai ya bacroyant oyo bazalaki na Rome il est venu voir les croyants qui étaient dans Rome. Ele veio ver os crentes que estavam lá na Roma. balobaki babondela mpo na ye mpo azalaki na besoin ke nosala bitumba Il voulait qu'on prie pour lui parce qu'il voulait aller en guerre. Ele queria que eles orassem para ele porque ele estava indo numa guerra. boye babondelaki mpo na ye aganyaki On victoire a prié pour lui, il était victorieux. Ele oraram para ele e ele ganhou a guerra. nsima nango alobaki na bato nyonso tu bazalaki na empire na ye bakana kosambela lokola bachrétien Il a dit à tous de prier maintenant comme des chrétiens. Ele disse no seu império para orar como os crentes. alleluya na ntango wana
bato bayaki te na moyen ya kobongwana mais bayaki par la force ya À l'État. l'époque, les gens ne sont pas venus parce qu'ils se sont convertis, ils sont venus parce qu'on les a forcés par l'État. As pessoas chegaram não porque eles acreditaram na palavra de Deus, porque eram forçados no governo. Ntango bayaki na babiloko mosusu oyo nzambe azosepela na Ils sont venus yango des te. choses que Dieu n'aimait pas du tout. Quando eles chegaram, eles trouxeram as coisas que Deus não agrada a Deus. Confusion ekoteki La telema. confusion était là totalement. Havia uma confusão. mbala moko baye kozwa likanisi te babanda kopona bato batangi mingi mpona kodirige banda kote. Et ils mettaient de côté ceux qui avaient beaucoup étudié pour commencer à prêcher. Aí eles veem a ideia de escolher as pessoas que mais estudaram para começar a conduzir a igreja. ezalaki prophétie C'était la prophétie. Era a profecia, ezwa accomplissement Il a eu son teve accomplissement. acontecimento. boye mbala moko désordre ekoteki na Il église. y avait des autres dans l'église. E, Dans l'église. daquela mesma forma, havia Désordre. desencontro na igreja. Amen. Amém. kobanda na ntango wana Depuis ce jour-là, Desde aquele momento, ekomaki cheval rouge c'était le cheval rouge. era o cavalo vermelho. bakomaki koboma bandimi. Il commençait à tuer les chrétiens. Eles começaram a matar os crentes. soko otangi livre histoire ya martyre L'histoire le livre de l'histoire des Se você martyrs. lê o livre de história de martyr, bato bakufaki na mokili bacroyant oyo chiffre eyebani ezalaki 68 millions ya bacroyant Les croyants qui avaient été assassinés étaient 8 millions de croyants. 68 millions de croyants qui étaient assassinés. os crentes que foram mortos naquele tempo era 68 milhões. assassinat oyo ekendeki meme ntina bapays mosusu ata na afrique. Ça a touché même des pays en Afrique. Mexeu também com os países da África. Alléluia. Amen. Mais lelo oyo toza na possibilité na tokomi na niveau wana On n'est te. pas encore arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. A gente ainda não chegou naquele nível. yoka malamu makambo oyo ekozonga avant yesu aya. Ces choses-là revenaient avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Escuta bem, essas coisas voltarão antes de Jesus. lelo tozomona yango me bozocomprendre te. Aujourd'hui, on voit cela, mais on ne comprend pas. Hoje a gente vê isso, mas a gente não está entendendo. Parce que tout le temps avant que diable abanda kokota koboma na kati ya église alukaka liboso moyen moko fasala. Avant que le diable ne entre et tue dans l'église, il cherche d'abord un moyen par lequel entrer. Antes que o diabo entra para matar na igreja, ele acha as maneiras para poder concretizar aquilo. akokoma cheval noir après. Il est devenu cheval noir après. Depois ele se tornou um cavalo preto. ntango akomi cheval noir Quand il devient le cheval noir, Quando ele se tornou cavalo elingi preto, koloba ke enseignement oyo epesaka vie ya nzambe ekufaki. le Seigneur qui donne la vie de Dieu était déjà mort. quer dizer que o ensinamento que dá vida nas pessoas morreu. mangomba ebimi. Les églises sont sorties. E as igrejas saíram, soko kotaka na mangomba Rentre dans des dénominations. okomona entra nas denominações. okomona ke mangomba ebele avec baprédication Tu verras différente. que tous ont des prédications différentes. Você vai ver que cada denominação há a sua pregação. Mais une fois que la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain Mais seulement, l'homme ne vivra pas de pain E seulement. quando a Bíblia diz que o homem não viverá do pão somente, mais na maloba nyonso nzamba. De toute parole que Dieu a dit. mas de todas as palavras que Deus falou. soki liloba na nzambe disparaître na kati ya église Si la parole de Dieu a disparu dans l'église, Se a palavra de Deus não tem mais na igreja, ndenge nini moto akovivre? comment l'homme va vivre como a maintenant? pessoa vai viver? bongo bato bakomi na nzala lelo. Les hommes ont faim maintenant. As pessoas têm fome, ndenge nzambe alobaki na amos Comme Dieu a dit à Amos, como Deus dit a Amós, nakotinda nzala. j'enverrai la famine. enviarei a fome. nzala nalipa te na kwanga te. Pas la faim du pain et de l'eau. Não a fome da água e do pão. nzala nakoyoka maloba na nzambe. La faim d'entendre la parole de Dieu. A fome de ouvir a palavra de Deus. basi bakovoyage na leste na weste bakoloba liloba na nzambe kozala Les susite. hommes iront à l'est pour chercher la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne sera plus As là. pessoas irão na leste, no oeste para procurar a palavra de Deus. ekozala lisusu te. Elle ne sera plus là. Não haverá a palavra de Deus. Alléluia. Amém. mais yesu alobaki Mais Jésus avait dit, Mas Jesus disse, na baeli pour les élus, mas aqueles que nos escolhidos, alobaki apesaki promesse. il donnera cette promesse. nos escolhidos ele deu a na promessa. ntango wana nzala ezali na mokili, Alors que la faim a frappé le monde, Enquanto há fome no mundo, nzambe aponi serviteur prudent fidèle. Dieu prend un serviteur prudent et fidèle Deus escolhe um servo prudente e fiel. wana kopesa liloba na nzambe na ntango ya nzala. pour donner la parole de Dieu au temps de la fin. Por dar a palavra de Deus no tempo dos totangi filhos. yango ana matthieu chapitre On a vu 24 dans Matthieu 24, A gente leu aqui no Mateus na verset 24, 42 verset 42, no versículo rebaki 42,
Dans le verset 42, na kanisa. Au verset 42. No versículo 42, Totanga ndenge Bible lobi. La Bible dit quoi? Mateus 24, Veillez donc, puisque vous ne savez, Tombez dans 45. verset 45. versículo Matthieu 45. 24. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra alors où vous n'y penserez pas. Verset 45. 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Opesa biloko kolia na temps convenable. Donner la nourriture au temps convenable. Para akumida no tempo, o tempo que dá, Tempo convenible. Hein? o tempo conveniente. Alléluia. Amen. Quel temps convenable. Quel est le temps convenable? Qual o tempo conveniente? Tangu nini oyo font un serviteur prudent, fidèle. Le Après ça, temps où il y a le serviteur prudent fidèle pour donner la parole convenable. Que tempo que o servo prudente fiel que deve dar a palavra conveniente? Ezanga oyo suka. C'est au temps de la fin É o tempo do fim. Tango oyo lilo meza susute. où la parole n'est plus là. Quando não há mais a palavra, Yesu balandi mangomba. Les hommes suivent les études, on les suivent Jésus. as pessoas, em vez de seguir Jesus, estão seguindo as Lingomba igrejas. ekobikisa yo te. L'église ne te sauvera A pas. igreja não vai te salvar. Ozala moto ya catholique. Que tu sois Que catholique, você seja Ozala católico, nzambe malamu. si tu es malamu, que você seja do Ezala Deus bom, protestant. et que tu sois que protestant, você seja do Deus amor. Lingomba moko te kokobikisa moto. aucune église ne Não sauve há igreja quelqu'un. que possa te Moto salvar. akobikisa komona ye Celui qui Jésus. sauve son nom, c'est Aquele Jésus. que dá vida é Soki yo Jesus. ndimi Yesu. Si tu crois en Se Jésus, você acredita em Ondimi Jesus, liloba na tu ye. crois en sa se parole, você acredita na On sua doutait. palavra, tu ne doutes e point, você não duvida, Saint-Esprit kouta likolo tu viens du kokita. ciel descendra sur toi. o Espírito Santo vai descer sobre Nzambe ti. akotatula mpo na yo. Dieu témoignera pour toi. Deus vai testemunhar por causa de Akoloba oyo você. mwana na ngai. Il dira, celui-ci est mon fils. Ele vai dizer que esse é meu Oyo filho. natie affection na ngai likolo na Je mets mon ye. affection sur Aonde lui. está todo o meu coração? Alléluia. Amen. Yesu akutaki bangomba Je ebele sais na beaucoup nzambe. des églises à son époque. Jesus encontrou muitas igrejas naquela Akutaki época. Il a vu les basamaritains. Samaritains, Ele encontrou os il a vu samaritanos. les Pharisiens, Ele encontrou os Akutaki fariseus. il a basadducéens. vu les Sadducéens. Ele encontrou os saduceus. Mais ezalaki na un homme de Dieu na Il y avait un moment seul wana. homme de Dieu à cette Só époque-là. havia homem de Deus naquela Kombo época. ezalaki Son nom Jean-Baptiste. était Jean-Baptiste. O nome dele era João Le Batista. seul. Les Le seuls seul. à l'époque. É o único naquela Wana ni época. batangaki Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Por que citava o nome de João Le Batista? seul azalaki na révélation ya Christ. Le seul de la révélation de Christ. O único tinha a revelação de Jesus Est-ce que Cristo. vous comprenez? Amen. Jean-Baptiste me dit Yesu azala na milieu na bino. Jésus est parmi vous. Foi o único João Batista que sabia que Jesus estava dentro de vocês. Il a dit ceci. Ele disse isso. Ngai nakobatisama na mai. Je vous baptise avec de Eu estou l'eau batizando na água Mpona kolimbisama na masumu. pour le pardon des péchés. por perdoar os vossos Mais pecados. moko aza kati na Mais il y bino. en a un parmi Mas vous, il y a dentro de você. Donc ninga ayebelaki te. on ne le connaissait pas. E para você ver que ele não era conhecido. Jésus azalaki mystère. Jésus était un mystère. Jesus é um mistério. Même na bajuif. Même pour les juifs, Mas para os judeus, Jusqu'à lelo. jusqu'aujourd'hui, até agora, Aza il est mystère. encore un Amen. mystère. É um Na mistério. mokili. Dans les morts, Aza il mystère. est un mystère. Yango na ekomami Il boye. est écrit É por isso ceci. que está escrito. makambo ezalaki na Sodome. Je sais pas ça dans Tudo Sodome. que passou em Sodoma ekosala matango Parce kose que quand il révélé. va se vai révéler, se fazer quando ele vai se Pois é, revelar. mistério. parce qu'il a un mystère, Porque é um mistério. Ntango kose révélé. quand il se révélera, Quando ele vai se revelar, akokaso mystère il te. sera plus ele mystère. não Ntango kose révélé mokolo Quand il wana ta. sera ce jour-là, Quando ele vai se il revelar, frappera la ele porte. vai Frère bater na Guilherme porta. sort. Et Guilhem sort. Foi irmão Guilherme Nous sai. partons. Frère René sort. René sort. Tokende kende. Nous partons. Ase révélé. Il s'est révélé. Alléluia. Amen. Lelo aza mystère. Aujourd'hui, il est Hoje mystère. ele é um Yango mistério. tozoteya masango malamu moko eza Parce mystère. qu'il est un É mystère. por isso que nós pregamos a boa palavra, porque é um mistério. Baya bato mayele. Pour les Os intelligents, que são inteligentes, ezali c'est folie. une folie. Amen. folie. Na É bato pura. lokura. Loucura. Na bato mayele masango malamu eza folie. Pour eux, l'évangile est une As folie. pessoas inteligentes é uma Mais loucura. na biso ezali nguya na Mais pour Nzambe. nous, c'est la puissance de Para nós é Dieu. o poder de Jesus. Ntango tozomona na télévision Quand on voit la télé, Quando você olha na TV, bazali kose préoccupe. il se préoccupe. eles estão se preocupando. tokende na vote. On va aller au vote. Vamos votar Mais pour toganye bahomosexualité. Pour gagner les para a homosexualistes. gente ganhar os homossexuais. Donne-leur un projet. Tem que dar a eles um bazala projeto. bi non fo tolobala bango baya. On va leur dire de Mas venir. eles vão falar para eles chegar. Parce que
na bokonzi ezokuta na bato. Il croit au royaume des hommes. Porque ele está esperando o reino que vem dos homens. Mais nga nakolaka te yo okendeli felo. Moi, je dirais, toi, tu iras en Mas enfer. eu vou te dizer que você irá no Yo inferno. okendeli felo. Toi, tu iras en enfer. Você irá no inferno. Parce que déjà nzela na yo eza nzela ya Sodome. Ton chemin, c'est le chemin de Teu Sodome. caminho é o caminho do Sodoma. Soki nzambe alimbisaki Sodome te yo bakolimi Sodome. Dieu n'a pas pardonné Sodome, il ne va pas te pardonner Se toi non Deus plus. não perdoa Sodoma, ele também não vai te Alléluia. perdoar. Amém. Na ntango ya cheval oyo babengi Au temps sinze. du cheval verdâtre, No tempo do cavalo cinza, Amen. Amen. Eza ntango nde ya aigle. c'est le temps de l'aigle. é o tempo da águia. Mpo ndenge aigle aza les seuls oiseaux. L'aigle, c'est le seul É oiseau a águia é o único ave oyo avolaka likolo. qui vole très haut. que Amen. Ye aza na likolo aigle. L'aigle est en haut là-bas, il vole très haut. Alléluia. Amen. Eza age ya C'est lèvement. l'âge de l'enlèvement de l'église. é a época do Eza arrebatamento. age tozomona makambo ebombamaki. On voit les choses qui étaient É cachées. a época que a gente vê as coisas escondidas. tozomona ke makambo oyo ebombamaki. Les choses qui étaient A gente cachées, vê que as coisas que estavam Oyo mabomba escondidas. ebombi. l'église avait Porque as caché. igrejas Yango esconderam. tozoteya. Nous, nous les Que prêchons. nós estamos Alléluia. pregando. Amém. Ata mokili baboyi. Même si le monde Mesmo refuse, que o mundo a nega, Ata balingi kondima te. ils ne veulent pas mesmo croire. que eles não querem Eza acreditar, age tozali kokende. Nous sommes dans l'âge où nous partons. é a época que a gente está Eza guiando. age ya L'âge de restauration. la restauration. É o tempo da Malaki restauração. sesengeli de la On doit restaurer restaurer l'église. l'église de l'église. A pregação deve ser restaurada na Alléluia. igreja. On Amém. a dit que ntango ya restauration ekomi lelo. On est dans le temps de la restauration. Pour dizer a você que a gente está no tempo da restauração, Mpona kosuka. Pour terminer, para terminar, Yoka ndenge apôtre Pierre comment l'apôtre ataki Pierre avait parlé ici. escuta bem como o apóstolo Pedro diz. namokanda na acte chapitre. Acte, nakanisi na chapitre 3. je crois acte 3. Atos dos Apóstolos, Totanga age ya restauration. L'âge de la restauration. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Toko bana verset 19 te na 21. Acte 13, 19 à 21. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Yesu aza na likolo. Jésus est au ciel. Amen. Jesus está em cima. Suivez bien. Alléluia. Amém. Yesu aza na likolo. Jésus est au ciel. Jesus está lá no céu. Nano aye te. Il n'est pas encore revenu. Ele ainda não voltou. Mpona nini nano aye te? Pourquoi il n'est pas revenu Por encore? que ainda ele não voltou? Parce que enseignement Parce que l'enseignement Porque ensinamento oyo ezalaki bafoué. qui a été bafoué não estava dando valor. Nani ezwaki n'a restauration pas te? été encore restauré. Ainda não foi restaurado. Alléluia. Amen. Lelo bato bazoteya lokola mangomba. On prêche comme les églises As aujourd'hui. pessoas estão pregando como a Mais igreja. Jean-Baptiste Mais Jean-Baptiste Mas o João Batista, ateyaki lokola n'a pas prêché comme mangomba. les dénominations. ele não pregou como os denominação. Ateyaki comme un prophète Il a de Dieu. prêché comme un prophète de Dieu. Ele pregou como um profeta de Deus. soki bango baza baprofete ya Ils nzambe sont le prophète de Dieu. Eles são os profetas de Deus. baza na miso ya aigle. Ils ont l'œil de l'aigle. Tesouros da águia. donc balingai bamonaki oyo makambo tokobamona eza Ce qu'il makambo faut que ya nous Sodome. voyons aujourd'hui, c'est les choses de Sodome. Eles iam ver que as coisas que a gente está vendo é o tempo do Sodoma. balingai bamona elati ya basi echange Comment parce que que les eza na femmes- esprit Les femmes s'habillent mal parce que l'esprit, hein, oyo ezalaki na ntango ya qui est dans le Noé. temps de Será que Noé. as mulheres estão se vestindo mal, vão ver que é o tempo do Noé. Alléluia. Amen. yo mwana na nzambe Toi, fille de Dieu, Pose-toi E la você é um filho pose-toi la de Deus. question. mpona nini olati elamba eseri Tu onzo mets un habit qui a serré tout ton corps. Pergunta por que você coloca Zala- uma roupa zala que te verdade aperta. Sois vraiment sincère en yo toi-même. moko Toi-même. nazoteya te mpona sepelisa Dieu peut te plaire en prêchant Ele não ici. está pregando para te fazer prazer. soki ke kolo alobaki les femmes Si Dieu a vêtues, dit les femmes vêtues Se Deus diz as mulheres têm que vestir nous, d'une manière décente. de uma maneira decente. Alléluia. amen Amém. awa eza nzambe misakolo C'est Dieu qui parle maintenant, ce n'est Mas pas moi. agora é Deus que está falando, não sou eu. oyo olati Tu ozwi mets un habit, bipengeli toutes nyonso tes cuisses sont serrées. E você coloca um vestido que está tudo apertado. oyebi ke bino basi Vous les femmes, Você sabe que vocês nzoto na mulheres, bino eza nzoto lukumbu votre corps c'est un corps de gloire. o corpo de Alléluia. você é um corpo da glória. donc bozo kohonore nzambe ntango yo olati kitoko Quand tu t'habilles bien, tu honores ton mari. Quando você se veste bem, você está honrando teu marido. oyebi
ndimi. Nous les croyants, sabe você crente, tokozala revêti na bilamba oyo ya on gloire. va revêtir les vêtements de a gloire. gente vai colocar a roupa da Aleluia. glória. Tokozala nite. Nous ne serons pas nus. A gente não vai estar nua. Tokolata bilamba ya nkembo. Nous serons revêtis les vêtements de A gloire. gente vai vestir a roupa da Bilamba ya glória. nkembo mpona Les mwasi ya vêtements de libala. gloire de la femme de noces. A gente La vai femme du colocar a mariage. roupa de uma L'épouse de noiva. Christ. moto moko ta bakokota na elamba nkolo soki azangi bilamba ya Personne ne libala. peut rentrer dans la salle de noces qui n'a pas de vêtements de gloire. Ninguém pode entrar no lugar da festa se não tem a roupa da glória. Amen. Amen. Donc sikoyo likoba mobali alingi abala yo fo L'homme qui va alingaka mwasi alata t'épouser bien. va vouloir que la femme soit bien habillée. É que o marido que quer casar com você deve ver que a mulher está bem vestida. Yo sikoyo yo mwasi oza na mobali na yo. Toi, tu es une femme, tu as ton mari. Você, mulher que tem teu marido, mpona nini olatelateli moko oyo ya mabe Pourquoi tu mibali mets mosusu babanda kotala kuna un habit serré, d'autres hommes te convoient derrière. Oh là 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 là. vestido que outras pessoas ficam te olhando. Oh, après olobi ke nga naza tu mondimi dis je suis croyante. E depois Non. você fala que é nazokela crente. kozonga na ye Attends le retour du Seigneur. Ele está esperando a volta de tuna Jesus. question na Oh, motema na yo pose-toi la question Está toi-même. dentro de você. ozozela kozonga na yesu J'attends le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Você não está esperando a volta de Jesus. mibali ebelebele osala bango adultère na Les nzela. hommes là, tu as combien d'adultères avec eux sur la route? É todos os homens que você comete adultério no caminho. parce que mobali nyonso atali yo mpona kolula yo L'homme t'a regardé, il t'a combien d'adultères avec toi Todo déjà? homem que te olha, ele já cometeu mokola adultério. ya jugement okotelema Au jugement, tu seras avec beaucoup des hommes alignés devant toi. Tu as commis adultère avec eux. No dia do julgamento, você terá muitos homens atrás de você que você cometeu adultério. okomaka yebaki te Mais je ne savais pas ça. Você vai dizer que ele não sabia. balobi talaka molangolana Regarde ta façon de t'habiller. Vão te dizer, olha como você estava se tala vestindo. ndenge oza kokwesa bato na Tu nzela as fait tomber des hommes sur la route. Olha como você estava seduzindo os homens. ozalaki na esprit ya Jezabel. Tu avais en toi l'esprit de Você Jézabel. tinha o espírito de Jezabel. yo moto oza na rendez-vous important Tu as un rendez-vous important. Você que tem um encontro muito importante. mpona nini ozolinga mokili Pourquoi tu aimes ce Por que monde? você está amando o mundo? alleluya Amen. me bazoteya monte na baeglise Les églises ne parlent pas de ces Mas a choses. igreja não está pregando eloko sobre bayebi isso. koteya Ils prêchent seulement sange basakoli oh, l'assiette des serviteurs. eloko L'assiette. bayebi koteya L'enveloppe pour les É o serviteurs. que sabe pregar o envelope Dime. para La Offrande. dîme, les offrandes, a cotisation les cotisations. para bokela lifelo na Vous bacotisation irez à faire vos cotisations. Você se irá no inferno com aqueles véritable parole de Dieu Le temps de ezate Dieu est bafoué, il n'est plus là. Não tem a verdadeira palavra de Deus. lezo bazomoteya oza na bijou na Il dit, kopesa c'est un bijou bijou, ramène ça devant Você ici. que estão pregando que você tem esanga joias. verse moko na bible Donnez-moi un verset dans la Bible. Me Hein. dá um versículo. oh na yesu Bíblia. azakosenga Qui babijou demande na les bijoux, bachemise les bijoux et les chemises aux gens. Me mostra um versículo na Bíblia que aonde Jesus estava pedindo as camisas e joias. alobaki na biso toluka mokonzi na Et cherchez nzambe là-bas le royaume des cieux. Ele diz procurar o reino de Deus. biloko oyo ezangi Les biso choses qui vous manquent As là, coisas que não vocês não querem, akopesa yo il va vous les donner. Ele vos dará. ezali bato te baka kopesa yo C'est les hommes qui vont te donner cela. Não é os homens que vão te dar alleluya isso. Amen. molimo mabe ekoti na église L'esprit mauvais rentre dans l'église. Espírito mau. paster azoteya moto abibi kuna aye kopangusa ye bakolo Parce qu'il prêche, on sort Non, non, les non, l'enveloppe, on donne l'enveloppe au pasteur, on essuie ses chaussures, on va les cirer. amen Amém. enveloppe na yo opesa dime Ton enveloppe donne ta dîme. Tua envelope dá o dízimo. posa makambo na yo esi Donne tes offrandes, c'est fini. ndenge asengi yo mbongo te Moi, je t'ai pas demandé de l'argent. teu dinheiro. amen Amém. o moto azoteya mona baye nzambe mpe mimo baparfait Il molimo prêche oyo au ngasosali Dieu. ngasokobeta libako mokolo wana S'il prêche, tu viens là-bas, tu mets du parfum au pasteur, tu essuies la sueur. Si tu fais cela avec moi, en tout cas, tu vas être choqué ce jour. eloko nga eza nango mposa epai ya bana nzambe na nini Ce que moi j'ai vu pour les enfants de Dieu, c'est O que quoi? eu quero para os filhos de Deus é eloko que ndenge kozala lokola nkembo mpona basakoli Ce qui sera la gloire pour les prédicateurs, c'est o quoi? que seria uma glória para os servos soki na mokolo wana Si ce jour-là, se naquele dia, batalisi ya titi aza kuna on voit Sœur Titi est dans le trône. olha que o irmão Titi está lá, sere marie aza na trône Sœur Marie est sur le trône. a nossa irmã Maria, frère Guillaume frère René René. baza na Frère trône Guilhem sont sur le o trône. nosso irmão Leão, Aleluia. siko récompense na ngai C'est ça ma récompense à moi. nakola notala oui Quand je me dis oui, tu étais un grand vaillant. e Deus olha para que otialaki bandeko na yo Tu as prêché tes frères. Deus osumbaki bango na Tu liloba étais allé dans la parole de Dieu.
Demain, moi, je me trouve au feu. Et Que vaut-il? dépositionner contre la nuit ferme. Ouvrez vos cœurs. Pour comprendre la volonté de Dieu. Comprenez la volonté de Ceux qui Dieu. ont Si toi qui as écouté aujourd'hui cette parole et que tu ne changes pas ta vie, Você que escutou a palavra de Deus, que você não se converte, la parole que tu as écoutée aujourd'hui a palavra que você ouviu hoje va te te juger. julgará. Amen. Femme, habille-toi convenablement. Você, mulher, se veste de uma maneira decente. Même les hommes qui sont ils mettent leurs pantalons, toute la culotte est dehors, on voit tout. Até os homens estão colocando as Même les calças com Les tatouages qui s'enlèvent partout, oh c'est la mode. as tatuagens, os brincos. Vous habillez tous les ventres dehors. Toda a C'est la barriga mode. de fora. Toi tu es quelle sorte de femme? Você, que tipo de mulher Si você é? Si tu vas épouser une femme comme ça, c'est que tu as épousé une femme pour plusieurs Se hommes. você casar com uma mulher desse, quer dizer que você casou com uma mulher de vários homens. Amen. Dis pas que moi je voulais parler de ces choses-là E ce não fala matin. dentro do teu coração. Dans ton cœur, ne dis même pas ça. Sei que fala Sache que je l'ai vu, le diable, il était là tout à l'heure. E olha bem que eu falei que o diabo estava naquele lugar e eu lhe vi. Amen. Amém. Si tu veux t'opposer, Dieu te montrera cela le dernier jour que l'homme de Dieu a parlé qu'il avait vu le diable. Regarde, le diable était là, il avait bien vu. Si vous voulez aussi ne pas croire, allez prier Dieu, il vous montrera quand le diable était entré ici. Se vocês não acreditam, eu vi o diabo aqui. No dia do fim, Deus vai te mostrar que tinha um diabo do lado. E se você voltar para casa, vai orar que Deus vai te mostrar que tinha verdadeiramente o diabo nesse lugar. Amen. Amen. Amém. Levons-nous pour remercier Vamos ficar de Dieu. pé para agradecer a Deus. Dieu ne t'a pas condamné ce Deus matin. não te condenou. On se sentit un peu condamné. Ne te sens pas condamné. Não se senta condenado. Mais yo suko yo yeba kite. Mais toi, tu ne savais pas. Mas se você não sabia, Alléluia. Amen. Suko yo yebi. Maintenant, tu es au courant. mas agora você sabe. Le kolo yebi. Maintenant, comme tu le sais, Como você sabe, tu l'as. Amen. Amen.